guys, ini guys. Nih, memang Subscribe training lagi. Jangan lupa. Training lagi guys. Kita bikin. Oke guys. Anjing. Anjing. Kita bikin espresso pakai manual. Yang udah segitan, nih juga mau pas kita. Oke guys, jangan lupa subscribe juga dan orek. Nice guys. Dia dong ada nih Bandi. Bermain espresso guys. Lebih condong bitter. Baik. Timbang sour.